ॐ सदा सतभेदातीतं परमपुरुषमेकं तारयितुम् अवतीर्णं निखिलमानवकुलं धृतसहजसमाधि आनन्दं घनमूर्ति प्रेम विगलितचित्तं विश्वगुरुं तं नमामि। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव रातुल चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम सम्माननीय ऋतिक देव मंडली कर्मी मंडली गुरुभातृ मंडली भक्तिमती मातृमंडली सज्जन मंडली समस्त उद्देश्य आज शुभवासर मोर प्रीति शुभेच्छा जयगुरु एवं प्रणाम निवेदन कर। परम दयालंकर अपार करुणारू जे उद्देश्य आम मैंने एकत्रित इति पूर्वर विशद भाव आलोचना होती मुझे दयालंकर अतुल चरण प्रार्थना निवेदन रखी से स्वर्गत आत्मा गयाधर दास भाई तांकर निर्दिष्ट स्थान रे दयालंकर अतुल चरण रे स्थान पातु तांकर आत्मार शांति सद्गति हो एवं तांकर उत्तरोत्तर वर्धित जीवन इष्ट को नहीं तांकर जन्म जीवन सार्थक करंतु एवं तांकर उत्तराधिकारी पुत्र पौत्र तांकर समस्त परिवार सुस्थ स्वस्थ सुदीर्घ मंगलमय जीवन नहीं प्रभु को प्रतिष्ठा कर चलतु एवं उपस्थित समस्ते से दयालंकर अपार करुणार अधिकारी हूँ। मनीष मरीजा पर अनेक तो कथा अच्छी दुईटा जिनस थिले तार मुक्ति बा मोक्ष हुए अर्थात तार परवर्ती जीवनटा भल हुए। गोटी होची से जदि तार जदि शेष मुहूर्त रे प्रभुकर कथा मन पड़े बा सी बीज मंत्र मन पड़े जोटा आम स्वस्थनीर मंत्र रे ददात जीवन वृद्धि निरंतरम श्रुति चिज्यते से निरंतर जो धाराटा जो जातिस्मर कहती ठाकुर कही सुशीलदा को आपण मैंने से बही पढ़ी थे जातिस्मर कथा जदि तांकर जातिस्मर स्मरण रहिबो एवं द्वितीय कथाटा होची तांकर परे तांकर पुत्र पौत्रादि सेमान जदि से इष्ट धारा रे निजको नियोजित कर रखती ठाकुर जो बाणी रे कहले पितृपुरुषर पूर्ण धारा रहिले अतुट सही धाराटी हिंदू हुओ आ मुसलमान हुओ बौद्ध जैन सबू ही खांटी यही धारार उल्टा धारा रे स्वर्ग को जदि जाऊ रे तुही जोर गलारे कहूँ मुई स्वर्ग जे तोर नरक भूई ये पितृपुरुषर पूर्ण प्रवणर धारा जदि तांकर परवर्ती वंशधर मानक भितरे अतुट थाए एवं आउ गोटे बाणी श्री ठाकुर कहते तुम्हें आजन्म सत्संगी हो पार आकुमारी हिमाचल दीक्षा दियाई पार तुमर जाजन रे समस्त को मंत्रमुग्ध कर दे पार किंतु जदि मोर कथा गुड़िक तुमर परवर्ती वंशधर मानक भितरे ठीक ठीक भाव रे चरई दे न पारिल ताहले तुम मते ठकीदेल। एते कहवा तात्पर्य होची स्वर्गत गयाधर दास भाई तांको जीवन रे ये समस्त काम करिसंती से जातिस्मर हुअंतु कि न हुअंतु किंतु जीवन रा शेष मुहूर्त पर्यंत श्री श्री ठाकुर को चिंता करी तांकर कर्म करी से जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार परायण है तांकर जीवन जाइए तेणु ए बाटरे से तांको निज कर्म करिसंती एवं द्वितीयटी कहली जो तांकर परवर्ती वंशधर मानक भितरे से श्री श्री ठाकुर को प्रतिष्ठा करछंती ता नहले आज ये परिवेश ही न था एवं तांकर पुत्र पौत्रादि तांकर सहधर्मिणी तांकर कन्या जामाता समस्ते इष्ट समर्पित तेणु से आत्मा पाई आमे प्रार्थना करू कि न करू निश्चित भाव रे से आत्मार शांति सद्गति हेइथिबो एटा ध्रुव सत्य। श्री श्री ठाकुरंकर जने अनन्य भक्त जने तांक ना होची शिवदुलाली मा अत्यंत ग्रामीण मनीष बुढ़ी हो गले
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆମର ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ମୁଁ ମରିଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି ତ? ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ତ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହସିଲେ, କହିଲେ ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି, ଯଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଛାପଟା ଥାଏ, ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ଥାଏ। ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପଟା କ'ଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଇନିସିଏସନ୍ ଇଜ ଦ ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଦୀକ୍ଷା ହଉଛି ସେ ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଛାପ। ସେଇଟା ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମତେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଉ, ଜଂ ଜଂ ସ୍ମରଣ ଭାବଂ ତେଜତନ୍ତେ କଳେବରଂ ତଂ ତମୈବତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସନାଂ ନାମ୍ୟ ଗମ୍ୟତେ। ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଉଷାର ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲା ଫେରିବାରେ ଜପ, ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୂର୍ତ୍ତ କରିବା ହିଁ ତପ। ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ହେମକବି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଦଶୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଦଶୁ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ଅନେକ ଗାନ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁରଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଗୀତ ବହି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପବ୍ଲିସିଂ ହାଉସର ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରଜେନ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ସ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ, ନିଶା ଗର୍ଜୁଛି, ବିଜୁଳି ଚମକ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ରାତି 1:30 ସମୟ, ପଦ୍ମା ନଦୀର ସେଇ ବାଲିଚରରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ। ହେମଦା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜେନ୍ଦା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ଏ ଗୀତଟାକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସ୍ୱର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଗୀତଟା ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତର ମୁଖଡ଼ାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ গীতটা হচ্ছে, তুমি কি রইবে সাথে যবে এ আবাস ছাড়ি বাহিরব আমি অসীম আন্ধার রাতে, যখন ব্যর্থ বাসনা প্রহত্ত চিত্র দারুণ আর্তনাদে, তুমি কি তখন বাহু প্রসারিয়া লইবে আমার বক্ষে ধরিয়া, ফুটাইবে আলো হাসির কিরণে উজ্জ্বল আখি পাতে, তুমি কি রইবে সাথে। অত্যন্ত গূঢ় তত্ত্ব। এই কথাটা কହୁଛନ୍ତି এবং ব্রজেন্দাଙ୍କୁ কହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍ୱର କରିକି ଗାଆନ୍ତୁ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଝିରେ କିଏ ଜଣେ ଆସିକିରି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦି କାନ୍ଧରେ ଦିଟାକ ହାତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚମକି ପଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ରାତି, ବିଜୁଳି ଚମକ ମାରୁଛି, ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଗଭୀର ରାତିରେ, ରାତି 1:30 ସମୟ, ଏତେ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଠାକୁର ଏଠି, ଆପଣ ଠାକୁର କେମିତି ଆସିଲେ? ନା ହେମଦା ହେମଦା ଆପଣ ଏଇ ଗୀତଟା ଯୋଉ ଗାଇଲେ, এই গীতটা ଆଉ ଟିକେ ଗାଇଲେ। ସେ ଗାଉଛନ୍ତି যে তুমি কি রইবে সাথে, ଯୋଉ ଗୀତଟା କହିଲେ, তুমি কি রইবে সাথে যবে এ আবাস ছাড়ি বাহিরবা আমি অসীম আন্ধার রাতে। সেটি শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, হেমদা ଏ ଗୀତରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ନାଇଁ ଯେ ତୁମି କି ରହିବେ ସାଥେ, ସେ କି ଜାଗାରେ ଯେ ଲଗେଇଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ନା ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଲଗେଇ, ନା ତା ଯେ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ। ସେ ଗାଉଛନ୍ତି, ତୁମି ଯେ ରହିବେ ସାଥେ ଯବେ ଏ ଆବାସ ଛାଡି ବାହିରିବ আমি অসীম ଅନ୍ଧାର ରାତେ। ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟା ଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଗୀତ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭୟ ବାଣୀ ଦେଇକିରି, ଯେମିତି ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ସେଇ ଉଦ୍ଘୋଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, আমি থাকবো, আমি থাকবো, আমি থাকবো, ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ରହିବି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ
এই সিদ্ধান্তরে উপনীত হইপারিবা যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାତୁଳ ଚରଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଆମର ଜନ୍ମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଅମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବର୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ।